सबू राजांकर चिंता बढ़िला एक कथा भाबू भाबू नारद महर्षि मिले आसी राजांक पास कहिले विवाह दायित्व दियो जे मांक हस्त निज पाई बर खोजु से आम राजकुमारी निश्चय मिली जीव भर हे योग्य हे बतांकरी देश राजा थिले जे नाम द्युमत सेन राणी तांकर मालविका पुत्र जे सत्यवान काल बळे सिए राज्यरू विताड़ित जे होई निस्व होई दुखे अछंती दृष्टि शक्ति हरेई सत्यवानंकर आयुष मात्र एक वर्ष परे सावित्री हेब विधवा बेश शुणी सर्वे कहती धन्य धन्य सावित्री तुम पाई धन्य होइला आदि माता धरित्री विवाह संपन्न होइला सर्वसहमत रे सासु घरे देवी सावित्री थिले खुशी मन रे जेते जेते दिन बीतिला सेते चिंता धारिला नारद
ରାତି ବିଧିର ନିୟମ ଗଢ଼ିଛି କେବେ ହୁଏ କିଆନ ରାତି ପାହି ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ପତି ପରାଣ ତହିଁ ଆର ଦିନ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ସେ ସତ୍ୟବାନ କାଠ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ ସେ ବନ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ନାଥ ହେ ଯିବି ତୁମ ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରି ହେଲେ ବନକୁ ଗସ୍ତ ବଣରେ ପହଞ୍ଚି ହାଣିଲେ ସିଏ ଅନେକ କାଠ କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟା ସାବିତ୍ରୀ ଦେହ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ମଥା ବହୁରେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ତୁମ କୋଳେ ନେବି ବିଶ୍ରାମ ଆଗ ପ୍ରିୟା ମୋହର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳେ ମଥାକୁ ରଖି ଶୋଇଲେ ପତି କାନ୍ଦନ୍ତି ବାହୁନି ବାହୁନି ଦେବୀ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆକୁଳ ରୋଦନେ ସତେକି ଥରୁଥିଲା ସେ ବନ